Okay. So, ayan, district fellowship. Itong district natin is binubuo tayo ng, kasi napakalaki na ng Tribal Gospel Mission, so we need to divide so we can manage better. And itong district natin, binubuo ng 10 church. Ito yung mga sister church natin na katrabaho natin doon sa Alupapan, Kumpra, Pugol, Sanape, Mabalanti, and then tayo, Menora Christian Worship Center, tapos pagpaganon, Dilan, and then aakyat kina Pastor Dennis, Danghay, Dugong, and Halyap. Basta sa highway, lahat ng church na nasa kabila, lahat naman na nasa kabila dito, distrito naman yon. So, no bimalasyo katidalan ke sa Bali Distrito. Tayo ni Apo Dios. So, ayan, we praise God, very successful, and I think we pull the bar higher na naman. And talagang, I think, nape-pressure yung susunod. Ganon eh. So, ayan, though yung una, ang dami na, ang dami noong una, I think pumapalo duwagasot to around 200, and medyo bimabatata. I think ang registration natin is 103, and then may mga ilan pa na hindi nag-register, yung mga late na dumating, and di ko alam kung karaman di menijayan, hindi ko But ti women, adu damot lang dito nga bilang. So, madaydayaw ni Apo Dios, spearheaded by our women in the church. So, our chairman, so praise the Lord, iti leadership, and then our deacon, ayan, program committee, they work together, ayan, another deacon, ayan, Pastora Imelda. Talagang, I think we demonstrated a unity na ang paniniwala ko kasi sa ministry, habang mas maraming kumikilos, mas maganda. So, ayan, hanggat hindi kumikilos ang lahat, mahirap yan. Talagang mabiit nga manayunan titawan ni Ate Lynn. Kaya pinag-iisipan ko na maganda siguro na sa bawat department natin sa women, may sariling mana. Sa men, may sariling mana. Sa youth, sa young adult, may mana. Para pag okasyon ng Women's Fellowship sana, amo ni Ate Lynn no sino ti pagpaarayatan na. So parang gano'n, sa bawat department may mini committees doon. So praise the Lord, but napakaganda ng pangyayari. Of course, si Fairy Godmother, kadaydayaw ni Apo Dios, and or another deacon. And ayan, adda tagi awan dito ititihan nga nakita di kalman, nalipatan tayo yung program, yung picture taking. Ngayon, mamadaydayaw ni Apo Dios, very successful. Kada iti support yo talaga nga pakakasdawam iti women ke adu kwartada. Talaga nga may busan dati oras nga agbunbunot ti raffle. Dayaw ni Apo Dios. So lad na pressure nga agpa-raffle ton. Dayaw ni Apo Dios. Siyempre ang agpa-audit men. Dayaw ni Apo Dios. Ayan, rabi ipay lang adato yung timen. Ayan, pinarparbangon da, madaydayaw ni Apo Dios. Ininot nga puminpintas. Hallelujah. And then, titingnan natin na ang blueprint talaga ng Panginoon, it's a community na nagtutulungan, na sa pamilya natin, sa church natin, hanggang sa, mapapalaki natin ng mapapalaki. Kasi, ewan ko ba, sa family ba madaling magtulungan? Pero the picture of the sign of God is the family should be working together. And then mas mahirap talagang i-build sa church. Or baliktad. So, ayan, praise God. Even our chairman of Board of Deacon, katada dyan agis is. So, sa akin nagdo-document.
Karkararag kung dumot ke apo bendisyon nam dagitoy. Yaday bidin siya ditoy. So pasla. Praise the Lord. So ayan nagsapad 4 o'clock at dada dito yan. So ayan. May finance committee ka kwinkwintaan na no mano di sagpaw. Hallelujah. So ayan purihin ng Panginoon, very successful and gumaganda at gumaganda. Of course, facility, napakaganda rin ng facilities natin. We have, may bagyo ngayon kaya hindi na pinandar. Baka no, dati malamin laonay. So, but praise the Lord, we added another kandito na nadadagdagan yung comfort and yung pagsamba natin mas maganda. Yung sabi ko nga, pinapaganda natin ang bahay-sambahan natin. Hindi lang for the sake ng maganda, pakita sa iba. Pinapaganda natin ito dahil lahat ng ginagawa natin, arami din tayo dito, panagdayaw kini Apo Diyos. Kasi this is His house and we honor Him with the quality of His house. Gaya ni David na, pangitagtetent ka Lord, let me build a temple, hindi lang tabernacle for you. It please the Lord. Madaydayaw ni Apo Diyos. And ganun rin sana yung spirit natin. Lahat ng nakikita ninyo, kabahagi kayo diyan because you always plant your seed and the house of the Lord flows to your houses. Yung mga walang bahay, bibigyan kayo ng Panginoon ng bahay. Bibigyan tayo ng Panginoon ng bahay. Madaydayaw ni Apo Diyos. Papantay yung message tayo. Dapat gayam. That full production da di kalman. Full production. Talagang pinaghandaan. Nagulat rin kami kasi nag-request sila, iatras yung titugaw. Kunada ko, niya ko yung dangatan. Talagang, babakit na gito eh. Babakit. So, so minsan nga dumayo tayo, baka agtinikling ni anting alimay. Hallelujah. So ayan, di ko nada nga rod, mana kami ti, madanaga nakdikalman kasi nagadumirienda di talikod. Kiti di mga 10:30, 11 o'clock, binanatanda. Kinagado ti makan di baba. Kasano daytan. Mga talaga na pigsang mga anti babae. Tayo ni Apo Diyos. Talagang glaplapusanan. Kinatoy, aduti presentations, na iparparang, and then joy, fun. Talagang katawa da. Katawa, fun. Ayan, and then they prayed, dagiti leaders, iti women's department, iti nadumadu mga churches, and we are praying for them. Kasi pag nagganito, yung ibang church, pag pumunta dito, may nakikita sila, natututunan sila sa system natin. And they adopt it. Tayo rin pag pumupunta sa kanila, may nakikita rin tayo na maganda sa kanila. And together, nagbibuild tayo and hanggang sa buong TGMI nabibuild. So, purihin ang Panginoon. May ni district overseer dito, di pa'y natawunan, irkon mo yung kapilyadan. So, madaydayaw ni Apo Diyos. Pero no, awan gamin ti kasyay, talagang mabalindaytan. But kini Apo Diyos, kasla ko makini David, I will not offer anything that cost me nothing. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, ayan. Even as we upgrade our worship to the Lord, because He is so good. He is so good. Ayan, madaydayaw ni Apo Diyos, mapantay iti message tayo, living by God's blueprint today. Babalik tayo doon, the concept of blueprint. I will take the message from the book of Hebrews. And nandito pa rin ang meditation natin. The future builders. Kasi yung tema natin, building on God's blueprint. Sabi dito, building on God's divine blueprint, establishing lives and a church rooted in Christ design. So nakita natin yung blueprint ng Panginoon when we start building. Parang ganun yung kino-communicate. But in our message ngayong umaga,
medyo may twist, may tweak na gagawin tayo rito. And ayaw magbukas yung notes ko. Wala raw internet. So, ayan, nagko-connect muna tayo sa internet. So, ayan, purihin ang Panginoon. Medyo babaguhin ko kasi yung perspective. I've been meditating on this and tinitingnan ko na how do we conduct our lives in the present? Paano tayo maglilingkod or mamumuhay sa ayon sa mga salita ng Panginoon, because intentionally we are building now to yung buhay natin. Yun yung perspective na kino-communicate ng mga meditation natin. Pero are we building the future? Binibuild ba natin yung future? And ang gusto kong pagtuunan natin ng isip ngayon, we think differently. Ang system of this world, and usually yun yung takbo ng isip natin na mangangarap tayo and then we build that pangarap. So, gusto ko by retirement 60 to 65 I would be financially free. So yung freedom in the financial aspect. So, you start building. Nagsasakripisyo kang maghulog ng SSS, at least man lang, damot tumati 10,000 nga may tadabinulan, and then nag-a-apply ka ng, gumukuha ka ng ibang insurance, nag-i-invest ka. Pinag-iisipan mo, you are building that future. So, ganun yung common na ginagawa natin. We are forcing our kids to study because we are building their future na mas maganda sana, na pinpintas ko mga magiging sitwasyon tayo. That is the common mindset na nangyayari sa mundo. So, agpatpatakdur ka ti balay, iso nga talaga nga, ipitom di kwartam tatatak mo tumakdur di balay. Yun yung common na thinking in this world. But, as I study the Word of God, parang may ibang ginagawa ang Panginoon na pattern of thinking. And let us explore together, pag-isipan natin ito, and tingnan natin, what do you think, yung meditation rin ninyo. So, ayan, if you have your Bible, makipagbuklat kayo sa akin in the book of Hebrews 11, and ang pag-aaralan natin ngayon is regarding faith, but pag-isipan natin itong ibang perspective ng faith, and I think yun yung kino-communicate ni Paul dito sa Hebrews 11. Now, sa Hebrews 11 verse 1, kung ano to. Now, faith is being sure of what we hope for. There is something in front na inaasahan mo. Okay? What we hope for. And certain of what we do not see. Hindi mo nakikita, but in the eyes of your mind, dun mo nakikita. Physically, wala yun. So yun yung sinasabi niya, it's a picture of the future na pinanghahawakan natin yun. So, ayan. And in the Christian perspective, kaya binilagay kong title dito ay Living by God's Blueprint Today. No daduma, kanya tayo gamin, ham mo nga adungay dagiti kwan, naging financially free, but they don't enjoy that. They don't live today, na future pa ilang ket intunukan nagapunda napanda jay kabilang mundo nga they did not enjoy what they work for. So para sa jay nangyayari. So what's the point? Pero itong perspective na ibagbaga ni Apo Dios iti Bible kasla DJ banag DJ future, how can we live it out today? Na may biyag tayo, may experience tayo, aramidon tayong tatangam, awan pay. So, yun. You can read the entire chapter 11 para iti daytoy nga topic tayo. So, ayan, no panunutan tayo gamin ti may papan iti blueprint. First, we have ni Architect Gullon. Ti mapanunot tayo di plano. Kasla, ilis-list tayo dagiti badbado tayo and okay, let's work, let's build.
Trabahuan tayo daytoy tapno maramid. So ipakitam kanyak apo jay plano and I will build. Parang ganun yung naiko-communicate sa atin. So parang iniisip natin, tayo ti builders and we work hard to construct the future nga God has designed. Pero parang in the words of God as I study, parang baliktad na yung pag-build natin according to the blueprint, hindi tayo yung nagbi-build sa future. Actually, yung future ang nang bi-build sa atin. It's a backwards perspective. Ni Apo Dios, naaramid nan di perfect in the future, kit ipakpakita na kanya tayo, kit makikita tayo in the eyes of our spirit, and we start to live that out. Ibiyag tayo tatta. Nga uray awan tayo pa'y dijay, agbibiyag tayo nga kasla adajay. Okay? So, ayan. Kitan tayo dito nga definition, iti faith. Okay? Let's explore together dito kasi it's a new perspective rin sa akin. Nagme-meditate kasi ako habang ginagawa natin yung fellowship kahapon, and then pinagme-meditatean ko rin itong message. And ayun. So, building on God's divine blueprint. So, ayan, God's people build their lives based on His divine plan, not their own. Wala na dito. So, ayan. Numaminsan, na ag-build tayo, kasla effort tayo amin, nag-strain tayo nga para di jay future tapno ag-manifest day jay. So, da jay concept ni Lobo nga manifesting. Ngam, daytoy concept ni Apo Dios. It's like allowing, palpalubusan tayo jay future, nga inarami din ni Apo Dios, nalpasin ni jay future, nga ipalpalubos tayo lang nga ag-manifest kanya tayo. Ag-manifest kanya tayo. Yun yung concept na gusto kong ipag-aralan natin ngayong umaga. So, ito yung binasa natin kanina, a new perspective on faith. Now, faith is the assurance of things hoped for. Assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. Hamo pa nga nakita ng sigurado ka. No pagtutungtungan tayo dagiti bambanag ni Apo Dios, datayo laeng ti makaaw-awat. Dito, discuss mo ijay Bible School. Uray ka sa no, iti panangipalawag mo kadagiti tattao iti ruar. Ti makaawat lang kadagiti bambanag nga pagtutungtungan tayo, datayo nga nangipakitaan ni Apo Dios. So, yun. So, yung faith, so nga no, daduma, apit, takasta ti panagbiag dahi, sa aramidan ta, agbagtit dan sa dagitoy, kunada, because they don't understand what we see. And what we see affects how we live. So, ayan. Kasi natin, example na kumadaytoy, daytoy karagay, things hoped for. Dayay future. Things not seen, future mo't lang dayay. So, hantay nga makita with our physical eyes. Pero itong faith, nagbibigay siya ng assurance. Kaya itong faith, hindi mo, yada dumagamin in the concept of the world, mangikabil da nga iti picture, kusla ka matarigagay mo ti balay, tartarigagayam kanon nga balay, kartibom di picture na, ikabil mo kano di kwartom. Tapos, kanakanayon mo i-confess, you are mine. You are mine. Na-influensyan ti church dayta, name it, claim it. So, ayan, nga, no umdas lang di faith mo, umay kanyam. Yun yung common na ginagawa ng perspective. So, parang, training your mind to think of it. Parang attracting raw the universe na i-manifest na dayjay. So, ayan, kitaan tayo iti definition, iti Hebrews, iti daytoy faith ditoy. So, example ditoy, kasla na ikan tayo iti titulo ti daga. Kasla ko man ni Uncle Ferds, kunana, kisya, at dati daga tayo dijay. Ni kisya, di mo napnapan ijay. Ngayon inyawat ni Antinits ni Uncle Ferds kanya na titulo. Kitaan na ka. 1,000 hectares. Glawa da jay. Ag nervyos ni Manny Villar kanya.
And because of the title, dayjay ket hanbon na nakit kita ni Kisha. Yung nagragsakan ni Kisha. No'y lakok daytoy, dadapay pagpuunak nga ipatakder di jay. O reg patakderak sa ti sarilik nga hospital dito. Because you hold the title deed, you are very sure. Ket kasjay ni Apo Dios nga, the title deed, actually, it's the Holy Spirit. Ingkabil na di puso nga, di mo't may explain, but you are convinced. So, Adayay puso nga, na-imagine mo, dagay bambanag ngayong karkari ni Apo Diyos, kat dayay pangawahawakan tayo. Dayaw ni Apo Diyos. So parang dayay, hamo mo nakikita, dayay ng gapo jeg iggamam, and we are holding a document. And the words of God are documents na gito. He cannot turn his back on his word. So daytoy pamati is the spiritual title deed. Iya masakbayan ni Apo Dios. So faith means living now as if God's tomorrow is already true. Di pa mo nakapapan ni Kisha di jay. Slag drawing, dito yung paset, kan di jay, and then dito yung paset. So ay, sarilyon tayo sa amin. Ano ni Kisha. Kabil tayo to hospital dito no umimbag da, praise God, no andang umimbag, agi kabil tayo ti sementeryo dito Punerarya di jay, immonopolize tayo. Lang ay planning and visualizing. So, no ma-imagine tayo lang dyan aramidin, di pakpakita ni Apo Dios, you start planning. You start planning or visualizing day jay nga bambanag. So, ayan, as if God's tomorrow is already here. Di ka pa napnapan yung talagang kumpleto yung plano mo. So, for example, kanyami ni Mrs. ko dati karadap may nga lulugan di jay. Ang gasinan. And talaga nga numaminsan, sa kalum jay fund mo ta, kasla makikamkamat ka. No hammi nga mabayadan dayto ket umay ni bilyar di jay, kasanumi nga may lako. Kasla kas jay ko mga konsepto. So makikinkin namat ka, you are planning na. You are planning na. So yun yung mga concept. So kaya it affects our lives today. Imbis nga mapan ka ti agbiyahe-biyahe nga intay padason tayo mamati mapanmangal daw lang di jay Thailand tapos mangrabi itay dito'y Singapore kasla kasjay lang ko ba met ko man yan sa sarili tayo nga jet plane wal bali but because of that in the future, it affects how you live today. Ket kasjay ti Kristiyano. Ket maminsan adu dagiti Kristiyano nga hindi handa nga naawatan di bagbagan ni Apo Dios so walang kaepekto sa buhay nila ngayon. So parang ganon. So ayan, usad tayo. The blueprint in action. How the future build their presence. So titingnan natin kasi may mga tao kasi case study daytoy Book of Hebrews chapter 11. Iparparang na daytoy author nga adda dagitoy tattao nga adda pakita ni Apo Dios kanya dagiti masangwanan and they live for that. So ayan, nitultuloy tayo nga basahin dagitoy. So ang unang case study na pag-aaralan natin, sino tong mga tao na they built the present based on the future or in other perspective, the future built the way they live today. So, ayan. Tingnan natin. Ang una is si Noah. So, sa Hebrews 11 verse 7, by faith, Noah being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. Impakita ni Apo Dios nga di sangwanan at dati layos. At dati yan na mauawatan nga nakita na nga kasano diag tinag nga danom dito'y nga to. Kasi iji panawon da di study ti scholars and archaeologists, awang pa'y titudo idi. Hangag tudtudo kano idi, perfect kano di climate tayo, umanayon da jay.
linaaw, tibigbigat nga mang sibog, ken okay ti padanom dito, unag ti daga, iso nga sustained amin dagiti mulmula. So handa nga ma-imagine, dayjay kasano nga adayjay bantay, adayjay patad ni Noah, ket agaramid ti barko dijay. Mapangka di igid ti baybay kuma, agaramid. Ngam adayjay mga to, ayan ti kay kayo. So, but impakita ni Apo Dios nga adda iti banag nga mangyari dijay, ket he started working for the salvation of his family. For 120 years. Ket iti ibagbaga na kadagiti karuba da ken intiro nga lubong for 120 years while building, ibagbaga na handa nga mamatpati ta handa nga nakita na. So, yun. So, Noah's faith built the ark before the rain came. So, yun. Example natin si Noah. So, imagine si Noah. Clear sky, dry land. Imbaga lang niya po Diyos. Kasto'y tisukat na diya barko. So, daytoy dumteng to dayjay. Kasama lang diya rapture. Kapag tutungtungan tayo. Di na mo no ka, no. Basta danto. So, ayan. For 120 years. 420 years. Yung ni Noah, that future, yung mangyari dijay, move Noah to act today. So, yun. Pangalawa, na case study na ngay parparang dahito yung Book of Hebrews is the case of the life of Abraham. Hebrews 11:8-10. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Si kamanti mapangkat may sa lugar nga dimam mo, papanam. Ni Apo Diyos mo, mapangkat lugar ibagak to. Kipagrubrubuhatan nan, kasanungay tayo dyan. Ngumting ka rin ni Apo Diyos, for he was looking forward to a city that has foundations whose designers and builder is God. At da impakita ni Apo Dios nga syudad. Impakita ni Apo Dios nga syudad to ni Abraham dayjay. Nga dagiti kapututan na ari da iti dayta nga lugar. Isu nga nalaka na lang nga tinalikodan ti Mesopotamia. Ti Mesopotamia ket dayta ti first world kuma during those times. So, yun ni Abraham, he started to see the future nga pagpakita ni Apo Dios. He started, naggigan isuna iti kubo-kubo. Bayat no kubo ko ma, permanente di kubo eh. Naggigan isuna iti tulda. Yung tadajay panunot na palasyo. Palasyo. Kasi ni Abraham, amunan, uray di kapututan na, awang pa'y putot na, dahil ti problema na, awan tagapagmana na. Awan pa'y ti putot na, ngem ibagbaga ni Apo Dios kanyanan nga dumteng to ti panawon nga dagiti kapututam matagabo da iti daytoy nga lugar. Awan to pay putot ko da kapututak nga matagabo. That is the way nga ni Apo Dios gamin ni baga na ti future as if present. Ganon si ang Dios natin. So, ayan, walang mapa si Abraham. Ang tanging meron siya ay pangako. Pangako. Imbati na amin gapo tayong pakita ni Apo Dios ti blueprint kanyana, the perspective ijay masangwanan. So ayan, and gingibiyag ti kwa nomad kunada kay agalis-alis latawan ti permanente nga pagyanan na. NPA no permanent address. Agdalya-dalyasat. So ayan. So, ngumiji panunot na ari akto, dagitian anak punto, ari danto dagitoy. So, ayan. It affects his present. So, ayan. Usad tayo. Case study number 3. Tuloy-tuloy lang dito Hebrews, iparparang na dagitoy. By katlukot ni Moses. Kuna na dito, 24-26. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth
than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Numapang kay istorya ni Moses, ijay Genesis. Kaslaawan day nga detalye. Pero dito yung mapansin mo, dito yung Book of Hebrews, in-identify na nga dyan nakita ni Moses, ni Kristo. Yung I think, tinakita na nga Kristo dito, yung nga dyan nakakross. Dahil tinakita na dyan Kristo nga nakatugaw iti trono. Dyan Kristo nga nagdakkel ti pagarian na kaslakikit iti Ehipto. Adipon na ti Ehipto. Iso nga ni Moses, saan na nga pinaganano dyan Ehipto nga agdama, kasi nakita na nga daytoy to ti mangimaton iti lubong. Ano nga daytoy Egypt nga manulang imat-matunan na. He saw something. He saw Christ. Yung tinakita na nga Kristohan nga di Kristo nga isursuro ni Architect Gullon nga yinailan sa di cross. Jay agtugaw ijay trono. So he traded yon. So the best of the world could offer. Power, prestige, baknang. Yung madayong pakita ni Apo Diyos kanya na di masangwanan. Kaya no adda dagiti bambanag nga i-reveal ni Apo Diyos kanya tayo no maminsan agbagtit datoy kunada. Apenge ta abandona dayta because they don't see. They don't see. They cannot imagine what is God is showing in your mind. Maminsan very costly. So parang kini Moses di kinabak ng Ehipto. Dagi balitok ti Ehipto pasla ti panagkita na kasla plastic lang dagita. Kasi ijay pagarian yung pagarian di masangwanan nga makikita na, ti ispalto da balitok. Kit iti nakakamaling ijay ayan ti bolt ti Egypt, balitok. Kit dayto nga pagarian, ispalto na balitok. So parang ganon. So yun yung, ito marami pang case studies dito sa chapter 11, pero kinuha ko lang itong tatlo. Nalak lang dahil ito'y talo. Now, mapantay di jay application na. Di application na. Now, dahil future, makita tayo kadagito yung tattao, nga jay future, in shape na, jay panagbiag dati agdama. Nga kaslaki din, at dada di jay masangwanan. Iso nga naragsak da, makasakripisyo da, nya pa, maaramid da, malabanan da, tinyaman nga panubok kasi makikita da dyan masangwanan. Matay-dayaw ni Apo Dios. So, ayan, kasano tayo nga agbiag nga kaslakastoy. So, kasano nga dayjay plano ni Apo Dios yung panagbiag tayo dyan, dayjay masangwanan, nga ikan na ka ti endurance to move forward. Perspective mo from the future. Kasi no ti perspective tayo now towards the future, kasi nun ngayon ang kang interesado niya masangwanan. You will not move forward anymore. Ngem total loss na mum the future ngem pakita ni Apo Dios kit total loss ti epekto na kumakanyam na mga kwa. It gives you the motivation to move forward in life. So ayan, it shapes the future. It shapes na kumadya present tayo. Okay? So, ayan, now, kitain tayo, kanya ti aramidan tayo, tapno, dagiti biyag tayo kat mabuild according it that nga future. Nagrigat di kwa, ag-build ka ti balay nga, awan imagination mo na niya di patpatak diren. Dayay, nagpatakder ka ti balay, kit, adalakit paglinungan. Kasi jay concept mo, adalakit paglinungan. Iso nga, gaputa kasjay, ka medyo makasidsida ka iti lechon kawali, dadalakit paglinungan, kasi jay mindset mo, hamo nga may sakripisyon, jay pang lechon kawali, kung hamo may turid tagdepel ti asin, kasi mo may imagine niya masangwanan. Ngum no di dream mo kat nalawag. In-explain mo di dream mo kini architect kat in drawing na.
Kat nakapaskil di jay. Nakapaskil di jay kat mabis-visualize mo. Dahil nga litrato, ikabil mo di sangwanan ti lamisaan niyo. Dup-dupul ka ti asin. Danto da ito. Now, the important is we need to see the blueprint. Kailangan nga maawatan tayo, dahil communicate ni Apo Diyos kanya tayo. Read and imagine your guaranteed future with God. Start reading from the end. Assignment yung tatangawik. Read Book of Revelations. Imagine that world to come. Kita dadagay tattao tatanga. At dadagay tattao tatanga kaslaki ni Isaw. Han na nga mauawatan no inya jay kari nga itid ni Apo Diyos kanya na kuma. Insukat na tilinugaw. Anwag ngay dagita. Matayak ti bisinan kunana. Han na nga na-imagine di masangwanan nga itid ni Apo Diyos nga legacy kuma. Napan kinikabsat na dahi nga legacy. Tanga interesado. And at the part iti scripture nga kwa. Kabusor ni Apo Diyos ni Isaw, tahan na nga ipatag dagi nga bambanag. So, ayan. So, read the book of Revelations. Ura last part lang, 21, 22. Imagine that world. Numaminsan gamin, ti perspective tayo. Kung naon nga, ayan tayo lang ti langit, lupa, impyerno. No ma-imagine nyo kung visualization niya Apo Diyos iti daytoy lubong tayo. Amuyo ba nga di langit umay dito'y daga? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amuyo ba nga di palasyo kat bumaba di Book of Revelations kung umay dito'y daga? The Lord is building a new world. So kung kunatay nga langit, but it's not there. It's here. It's a new world. Kat kasano ka nga kasali, iday a new world, the new kingdom. He will rule and reign in this world. So no madaduma, no hantay nga ma-visualize day jay, isukat tay tilinugaw. So ayan, napakahalaga. So see the blueprint. No agbasa kay ti Biblia, dahil tikas question nyo, apa inya bati karkarim kanyada Apo? Inya jay pakpakitam kanyada nga kastoy ti astada? Apa ita ni David kit nagragsak tayong pakita ni Apo Diyos ti masangwanan at danto ti putot na nga ti pagarian na magpakailanman. Una na dijay. Kit ni David talaga nga na-visualize na dijay. Na-visualize na dijay. So, kailangan nga, nagbasa tayo dito ngayon, na baybayam na ganyan karakter dito. Numaminsan, the church gamin, nagisuro iti sasao ni Apo Diyos, kasla nagbalin nga values education dito. Nga kasla adalan tayo ti kapilya, kasano ti sumingpot. Tapno, makastrek ka di langit. Mo di langit, ti requirements di jay, hanga di kinasingpot. Hanga di kinasanto. The requirements di jay panangarakop mo kin ni Kristo. Kit no arakupam lang ni Kristo, no kanayon ka lang nga connected kin ni Kristo, you cannot help it, but you will be transformed. If you abide in me and my words abide in you. Wala na ni ko. Agbunga kayo natural di pa nagbalbaliw. Haan nga values education class iti church. So no napansin nyo, that is my philosophy. So ano napansin nyo, hanak nga gisursuro ti, agsingsingpet tayo. Mo yun, ti pananaw ko, no, puro kasjay nga, Kristiyano kayo, dapat kasto ti as tayo. Ay, makapataod tayo ti adu nga parisyo. Agpakpaka-plastic tayo. Iso nga ti, the way nga communicate is that we embrace the Lord because He will transform us from the inside out. Madaydayaw ni Apo Diyos. Yun yung philosophy ko, understanding ko in the scripture.
No datayon to, pa kat di tayo mabaliwan ti bagbagi tayo. It is a miracle ti transformation. So, nilakay mo, numamam muna ni Apo Dios, ininot dayta. Or ni bakit mo, ininot dayta. Because, dadagi jay mindset tayo kat nga, balbaliwak daytoy. Oh, inaram ti gwapo ng barumbado. Balbaliwak daytoy. Oho. No, dahil jay ti target mo, balbaliwa misona, ti number 1 nga ramidom, iyam-ammom ni Kristo. Tano si kamo mabaliwan ni Kristo lang ni makabalbaliw iti dayta. So, yan. Imagine tayo jay future. So that is my concept. So, see the blueprint. Saturate yourself in God's future. Surugyan nyo tagbasa ti Biblia, kanya ba describe mo Apo? Apay tadag ito yung tao, they will give up, they will suffer. Kuna na jay tuloy yung basahin niya Hebrews, they suffered for that. Nihandakar niya nakita, mo ni Joseph, yan na nabanggit ko di last time, nakasiris tayo ron, ni Joseph, at makikita na, numapang kayo di jay, itugot yun dito lang ko. Bugwaan dak. At nakita na. Ni Jacob, idi ipadto na di kaya anak na apay tadakas dito bagbagana. At nakita na di masangwanan. Si ka Juda. Si ka di pagtaudan to di jay nga ari. Nga as if dayjay, hindi ko ikararag na jay ko, itud na ti pamindisyon na jay doon nga anak ni Jose. Apay ta pinagbaliktad na. Kuna ni Jose kat, ay dayto jay inauna, tatang. Kuna na. Talna ka, Mukter Aramido. Because he is speaking from the future. Nakita na nga daytoy ti pagbalinan na daytoy. So, the future is building the now. So we don't create the future. The future is fixed. You just need to align yourself. And it will create, the future will be created. The present will be created from the future. Yun yung iba, pag pinag-aaralan ko to, iba to. We do not build the future. The future is building us. So, ayan. Yun yung una, see the blueprint. Kailangan nga ma-visualize mo, ma-saturate ka di jay, makikita ni Apo Diyos, ipakita ni Apo Diyos. May kadua, build backwards. Live today based on the future you already have in Christ. Paano yon? So dito, medyo exciting, dito magiging exciting yung bahagi. Kung paano ka magdesisyon ngayon, dahil sa visualization mo doon. Finances. Ay, tunukan ako. Lord, kinakapos ako ngayon. Utangag pa lang dayto. So, amo yung dagijay Israelita. Ije Book of Malakay, agung unget ni Apo Dios kaniada regarding jay sinda di jay ayan ti tithing. Kasi taktakawan da ni Apo Dios kung na di jay. So, isuta kami, ti mabis-visualize da lang tatak. Ti makikita da lang tatak. Awan pakialam da niya masangwanan, awan makikita da ti masangwanan. Yung di daan mo nga kasla kumadagijay nga aramidin da nga no, ito da niya requiring ni Apo Dios. That is investment in the future. In that world nga dumteng to, aglaplapusanan dijay. So yun, your finances, yung blueprint ng bakit? Kasi sinagid ni Apo Dios di pusom ngay nga kwa, at da may isang nga tao sinagid di pusom nga ikam kunana. Kitlas nga kwartak day tuyen Apo no itud ko kaniana di awanan. Di masangwanan nga lubong tayo, aglaplapusanan dijay. Hammo maibus ti baknang, kitgapu takas jay makitkitam di jay, you start living like that. Kaya ni Apo Dios, He will supply all your needs according to His riches and glory. Kasi
Kaya hindi tayo makapamuhay na generous. Now, pag sinabi nating generosity, hindi lang sa church, Kasi, numaminsan ti papastor, nag-preach dati generosity, tithing, or giving, kaya't da nga umado ti pundo ti church. But, in our church, when we teach generosity, giving, dayta kumahanga dito'y church, dayta kumabiyag mo, nga di jay, uray niya tay, ayan mo, generous ka, managtulong ka, uray niya tay, ayan mo, karakter dayta, because that is what a citizen of the future world is. Kit ni Apo Dios, amo gamin makitkita di Dios nga daya. Ti makitkita mji kinakurang tata. Amo nga nakita nga nabuslon di Dios di jay kumabalin na ka nga. Mabalin nga agreement ni Apo Dios kanyam dito'y future. Agbibiyag tayo dito'y lubong ti kinakurang. Kat jay lubong di masangwanan nga gururay kanya tayo lubong iteglap-lapusanan. Atay dayaw ni Apo Dios. So, iso nga generous ka. Generous ka ditoy kasi yun yung nakikita mo. Yun yung nakikita imutak atata. Kaslakas jay ko imutak tata. Yung hindi yung ako doon generous. And it influence you. Pag hindi ako magsisimulang maging generous, baka mabubura yung generous doon. So parang ganon, the future is building us up. So ayan, so take note, sa church natin, pag nagsalita tayo ng mga finances, hindi strategize ito na magre-raise tayo ng fund. Okay? pag nagsasabi tayo ng generosity, character ang binibuild natin na kahit nasa labas tayo ng church, generous people sana tayo. Pwede jay lugan, aday karkargak latang akuan, babarya di jay. Doon ko adda dagi jag tuktok iji tawa nga ubing lakay. Di kuan, ni dag tuktok. Oh, magiji barya jay. Salsaludsudot ni minsan dagi ubing. Apay nagalan nyo kwartayo, apay ta disundun kay dakang kanin yung cup noodles. O bagbagada, malagip ko, niso nga di agbiro kak ti barya di jay nga iyawat di ko, ay, ni noodles na dato. Yak gamin, yang nga gitugtugot ti wallet. Sakla, dumawat ti kwarta kini misis no, darantag nga gatangan. So, narimuara kon, papa pizza, no, wala ka, no wallet. So, kaya dani mama da. So, ayan. Build backwards. So nakitam day jay the new man nga dinisign niya po Dios. And we start day conflicts. Hindi lang finances, conflicts. Dagi jay pagdaldalanan tay tata nga panubok. Dagi jay adati nang pasakit kaniya. How can you forgive? Nagrigat ti mamakawan. Kasi at datay dito yung lubong iti puro sakit tinakam. Puro gura. Yung no ma-imagine mo di jay lubong nga nakaibilangan tayo, di jay kat lubong nga napnap no ayat. Iso nga practice mo. Hindi. Ako, kabilang ako sa citizen doon. Kailangan mapagpatawad. So and Lord, help me. Hindi ako bilong sa mundong ito. Help me to forgive. Help me to move on. Kasi hindi ako ganitong tao. Kagaya mo ako. Yung hari namin, sa kaya niyang sabihin, forgive them for they do not know what they are doing. Handa gamin nga bilong, ijay lubong me. Kit pakawanom ida, tadida mo ter aramiden da. Kita po isalakan mo man kit di tapno. Mabalbaliwan mo't handa nga kasta. Mataydayaw niya po Diyos. Suffering. Ado ti pagdaldalanan tayo nga suffering. Now, especially in our Pentecostal tradition. Dahil perspective tayo nga mabypass amin nga suffering tayo. No, agserbi ka laeng iti apo. Kit no, dati pagdaldalanam nga suffering, nga ti conclusion na daya, kurang gamin panagserbim ti apo. Kunada.
Kurang gamin ta pamatim. Isu nga umimbag. Kurang gamin ta pamatim. Isu nga kastaka. Kunada. Napabasol ka pa. Ngam no basaem ti Book of Hebrews chapter 11. Dagiti tattao nga natayda, naidadadanos da, naragadi ti duwa, kunana. Ni, apay nga tada negative dito. Yet, they don't think about those suffering because what they are thinking is the future. They don't belong here. The world is not worthy of them. Kunana, this world is not worthy of them. So ano da pagdaldalanan tayo, apay ta nagragsak ka pa lang, nagado nga ron tirik-rik na amon nga otot. Kasi may imagine ko, di ko na nga, ijay to nga lubong awan tun ti sakit. Ijay nga lubong awan ti luwa. Kat ma-imagine ko, we do not belong here. Pansamantala lang tatadag ito. Kat haang ko nga i-give up, haang ko nga isukat ti linugaw, gapot to nga sakit tinakam, kapatay ko. Makita yun ni Jesus Christ nga. No, ginuram ti kabsat mo, nakapatay kan. Kunana, apay takas jit interpretasyon ni Jesus. Kasi no, daguram, ti pagdasalan na, kaya mo nga balsen. Kaya mo nga labsan, agtungpal yay patayem. So, i-connect ni Jesus na iyay. So, ayan na. Imagine we belong there. So, parang kung tutuusin, nadagi dyan mabuyboy yung science fiction, nga baliwan dati present, at dati agapo dyan future, nga imay dito'y present, kat kayat da nga baliwan ti may nga banag, kat umay nakatungtungan dyan, ubing nga si ka, tabaliwan na basit, di ba nagdijay? Ni Jesus Christ from the future. He came here to teach them to obey everything I have commanded you. Ang akas jay lubong tayo. Ang akas jay lubong tayo. So, jay wala na jay. So, jay suffering. So, dapat sufferings tayo. Can you imagine the world nga awanan ti ut-ut? Awan ti nasakit nga susuop ti tumeng? So, sila ka man ni Pastora Imelda, napandag paagas kat, nagistyanda pa'y na disgrasya. O di nga lubong. Di suffering nga pagdaldalanan tayo tata, you can always still end up in worship. Lord, basit lang dagitoy. At ato'y kami nga lubong, we thank you, Lord, ta forevermore awan to dagitoy. Awan to dagitoy. Awan ti saksakit. Ngam, we can experience the future now. Iso nga adda ti healing. Amo yan ni Jesus Christ, nabanggit ko lang iti last time. Amin nga inararamid na nga miracle is a hint of the future. The kingdom of heaven is at hand. At ito iti pagarianan di Diyos. Ibig sabihin ninyo may na di future. Itindono ko sagidan na di agsakit, umimbag. Because the future can invade the present. That's why we pray, Lord, taga-jayak nga lubong, awan ti sakit di jay. Can I have the permission to experience that now? Pray like that. Lord, awang karga na ti bulsa, aglaplapusanan tayo dita. Can you make me experience that the future invade the now? Aglukat niya po Diyos kadagiti opportunities. So yan, build backwards. Build backwards. Sana yung imagination tayo, yung ma-visualize tayo, maging reality. And that faith bridges the gap. That faith bridges the gap. So yun. So yung una kanina, see the blueprint. Visualize tayo karkari ni Apo Diyos, yung masangwanan. I put a picture of the new kingdom. Don't worry, ito palasyo ito. Panisang Malacanang dyan. Squatter yung Malacanang. So, ayan, build backwards. And then, pangatlo, preview heaven. Anong ibig sabihin ng preview heaven? No, agbiag tayo tata, nga kasla yung masangwanan. Kasi that is reality for us. Amo tayo bang ako? We are a preview of heaven.
Apay, kasta ka nagragsak kalatta. Kunada ka niyam. They see the future in you. Apay ta, dapat ako, agsangsangit ka kumaditan. Naburburak ta puso mo. Apay ta, worship ka latta. They see something about the future in you. And yun yung ginagawa natin. We call this church Menorah. I hope we become preview of heaven. Kadagiti kabagyan tayo. Kasta kayo. Makita dati masangwanan kuma kada tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. Philippians 3:20 ko na. But our citizenship is in heaven. Muyo Jay, I want to nyorase. Let's talk about colonization. Datayo, mutay istorya ti colonization. Kasi kinolonize na tayo ti Espanyol. Okay? Ti colony ti Espanyol, aramidan na kasla Spain. Ikan na ka ti Governor General, di system ti government tayo, kasla system ti government da. Dagi jay, umay dito nga, gapoy jay Spain, agbado dati, bado mo ti Espanyola. Oh, numanganda, Spanish cuisine. Nagluganda, fashion, balayda. Mapansin mo to, uray dagi jay Indio. Kas jay ti panagbadbado da. Panagsauda, kas jay mo ti sauda, ni Espanyol da mo ten. Ijadjang komo? Wala na mo ten. Como estas? Kung kuna na mo ten, panagbadbado, diet, the way they eat, colonization. Actually, we are colonizing the earth. And if we only live like our kingdom, inot to, uray tataw ti lobong, praise the Lord, kung kunadan tumot tayo. The way we speak, they speak like us. The way they live, we influence. We will be like salt and light in this world. Ijay India. Hindi India ka may isang biggest supplier iti Ceylon tea. Apay inom dati tsaada kita Bombay. Tinumanda di ang laya. But, yung mo nag-drive da mo di European car, British car. Kasi dagi jay taga-Britain, umay da di jay, agbiag da lang. Adi lang teraramidan da, agtsaada ti alas 3. Tunukan dagi jay Bombay mo nagtsatsaada mo ti alas 3 ay. Kanya dagi ti West nga napan ng colonized Africa, nakapudpudot ka naka-Amerikana da. Nakalulong islib da. Dagi jay African, nakapudpudot. Because the influence, and that is what God is doing in this earth through us. Madaydayaw ni Apo Dios. So yun. Balik tayo sa kwan. Kahapon, I'm thinking of this. In that world to come, there is unity and harmony. Yung naganap dito kahapon, may pagkakaisa, kaslaga ammo damay, kasla nabayag damo nga gagayam. But that is a preview of the future. That is a preview of the future. Nakikita sana natin yung nangyayari. Oh. Numangmangan ka, ma-imagine mo kung madiyang aglaplapusanan. Awan te agi-take out ta, aglaplapusanan. Dilubong tayo aglaplapusanan. Mabis-visualize tayo ko. Iso nga niya po Diyos, inot parang ayon na tayo amin. Because He wants to preview heaven to this world. Start living now. Ni Apo Diyos, pagbiyagan na tayo nga kasi masangwanan. Magrugi lang jay, imagine tayo jay bagbagana. Ado ti makmakan. Madahidayaw ni Apo Diyos. Nagragsak.
Oh. Diyak ngayong kabil yung picture ni Manang Lisa ito nga, nagngatulagto na ko eh. And then natatete cross ko na to, humility, joy, love, peace, generosity. Every tongue, every tribe, every people. Wala na DJ Revelation. Imagine, ipugaw, kung nata katag-present tayo, itayaw, ipangrunan ni Pastor Bene, kung nata. May imagine nyo? At dati pa nagkay-kaysa. There is caring in that world. Matay-dayaw ni Apo Diyos. At kakabsat tayo. And this, dating gabi ko picture dito, ay leaders. Ay mo yung mga in that world, we will rule with Him. We will rule with Him. Ija ka mo ni Ate Lynn, ijay world to come, no tagaluton to mo lang ni Ate Lynn. Don't worry Ate Lynn, kasi ipa-deliver mo to tagay lutom ka tagay anghel. Dayaw ni Apo Diyos. We must have a perspective of that future. Para ngayon, kasi nasaturate tayo dito normality dito nga lubong. And that is not our world. That is not our world. Dayaw ni Apo Diyos. So live from the future. Agbyag tayo manipod di jay future. So dahil na Apo Diyos, it is finished. It is finished di jay masangwana. It is finished. So that tayo kung communicate na kanya tayo and then we start living out. Madaydayaw ni Apo Diyos. Sa nagsasao ka, kas laplap-lapusanan ka. Because hindi man reality sa present mo, you know that it is eternal reality. Aglaplapusanan tayo. Awantay lang niya pagarian tayo, pay kahit. Ngam ni Apo Diyos. He wants to preview that world to come. Kat mabalin na kangausarin. Madaydayaw ni Apo Diyos, daytoy iti message tay tata, diya mono niya ti pagdaldalanan ti tunggal maysa. Ayan, yung testimony ni Brother Ronnie tatay. Ang nangyayari sa DPWH, that is normal in this world. But in our world, hindi normal yon. And nilagay ka ng Panginoon doon, show them what's normal in our world. Madaydayaw ni Apo Diyos. Inyaman ya ayan tayo. Let us give them a preview of the world to come. Madaydayaw ni Apo Diyos. So matagijay, talagang very stressful. Very stressful ijay work. But I believe, bakagbalin ka ito nga DPWH, secretary di jay, lubong tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, but that can become a reality in the present. Madaydayaw ni Apo Diyos. Inyaman nga pagdaldalanan tayo. Hardships. Think of our world. And wag nating ipagpalit yung world natin sa linugaw. Wag nating ipagpalit. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, ayan, we let us embrace. Natudagiti ko dito you are far from Ken, napakalayo ng misis mo. But in that world, awan tagsisinag, gapo iti finances. Awan taginad dayo, gapo iti scarcity. Reality yan sa mundong ito. But in our world, kakadwa tayo to ami. Agragrag, sakto lang teraramiden tayo. And let us embrace that. Kailangan lang nga makikita tayo dayjay. And Lord, tikararag tayo, iti picture dito ay, mold me according to that world. Madaydayaw ni Apo Diyos, dapat agdumog tayo katagkararag tayo. Agyaman kami, o Apo Diyos, iti nagmayat, o Apo Diyos, ngayon saganam nga lubong para kanyami. Agyaman kami, o Apo Diyos, nga you are transforming us. Anak kami pa'y pag-awawidin dita, Lord, because you are demonstrating that world to the people in this world. Nga po Diyos, kaya't mo nga ipakita kanya dati preview. Kita po,
Dagiti Apo kinapudno dita lubong mi, i-demonstrate mo ditoy lubong Apo Dios ditoy. Apo Dios punpunwen na kami ti ayat, it Apo da kami ko mga tattao kataglaplapusanan ti ayat, generosity. Parang ayam ti tunggal may sa kanya mi Lord, tapno may demonstrate mi Lord, ti reality dita lubong Apo Dios nga pagturungan. Lord, dagiti pagdaldalanan mi nga saksakit Lord, course, Lord, there will be no more pain and tears di tangalubong, Lord. But we can experience also even now because there's a tension of the now and not yet. So dagijay Apo Dios at dati daldalanin na nga sakit, itagdama, we claim healing. Because Lord, the reality of that future is also reality in this present. Apo Dios, awan kami mandita, but you are beyond the space, O God, and time. Nagyamang kami, O Apo Dios. So we claim healing, we claim prosperity. Aramidem, Apo Dios, dagitoy nga reality kaniyami. Tapno, Apo Dios, makita dagiti tattao nga they can be part of that world also. Nagyamang kami, O Apo Dios, kadagiti sasaong. Lord, lukatam dagiti panagkita mi, tapno makita mi dagiti napipintas nga bambanag dita masangwanan. We worship you, we thank you, Lord, for saving us, for making us part of that world to come, O God. Sublime aming gloria. Dayo kan panagyaman kan kahit tinagan Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Wow. Praise the Lord. Thank you, Pastor, for that very powerful word. I like this word. The future is building us up. Wow. Grabe. Nakaka-inspire and parang yung back to the future. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Pastor. We're so blessed. Napakagandang reminder yan sa atin. We need to live for that future. Amen. And sige, isagana tayo iti may isa nga paset nga pagdaydayaw ti Apo ket panangted isu nga dawatik man ni Sis Lynn to pray for the offering. God bless you. And praise the Lord. Tatay pay laing na usa, tatay pay laing nga srugi nga na usa iti word na lalaplapusanan. Di kalman ket gaputa naglaplapusanan ti merienda at dapay take out dan. For me. So nga praise the Lord. Ket idayda amoyo kakabsat. Dagiti offering na itititid tayo ket makita yo iti naglawlaw ket talaga nga isu ti papapanan nga di dadto mga offering tayo. Nagpintas dito'y naglawlaw tayo iso nga patuloy tayo nga dayawin ni Apo Dios babaen iti babaen iti daydana panangted tayo ket ni Apo Dios ket talaga nga maragsakan iti adati puso nga managyaman ken adati rag-o na nga mangted so nga kararag tayo kakabsat dawatik man na tumakder tayo Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, Ikaw ay aming pinapupurihan. Ikaw ay aming itinataas. Ikaw ay aming itinataas, idaydayaw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa salunat, sa aming pigsaw, Apo, nga ipapaay mo kada kami inaldaw-aldaw. Agyaman kami, O Apo Dios, uray pay daytoy nga maalang nga offering. Thank you, Lord, tunggal maysa nga addaan iti rag-o nga mangted. Ket tunay, Panginoon, dagay puso nga mangted, ket adda ka, O Apo, nga maragsakan. Salamat po, Panginoon, sa ima, Panginoon, na mangiigaw at iti
offering tunggal maysa. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin na basbasan mo po ito upang magamit, Panginoon, sa iyong kingdom. At adupay po Dios iti pag-usaran na daytangay nga offering nga maala. Thank you, Lord. Ket bendisyonan kaniyo apo Dios dagiti trabaho tunggal maysa. Ket sikaw apo Dios iti mangbendisyon kadagiti nyaman o apo Dios iti pagbirukan da. Thank you, Lord our God. Ket tunay nga hanggang nga nagkurang kada kami. Andyan ka nga patuloy nga kasama namin sa araw-araw. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ket tunay nga napakabuti mo sa amin. Salamat po sa mga salita mo na aming nangyagan ket maging buhay sa amin ang mga salita mong yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ket salamat po ket tunay nga napakabuti mo ket ang lahat ng kapurihan, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. giving us life in its fullness, giving us a future that is incomparable, Lord. Yagdama, ayan mingalugo. And Lord, as we conclude, Lord, this worship celebration namin, Lord, patuloy kang pumilos sa aming buhay. Lord, sa paglabas namin dito sa simbahan, Lord, I pray, Lord, that you bless each and every one of us, that we will become a preview of that world to come outside, Lord. Lord, pagranyagan na kami, Apo Diyos. Guide us to people who needs prayer,
us, your representatives, Lord, as kami. We pray for the anointing of the Holy Spirit. We ask you, Holy Spirit, work through us, minister through us. And Lord, kung punuam ti puso mi, di panagayat, Lord, let us experience that love, Lord, na nagtao di apo mi ng Yesu Kristo. Naglupyas apo dayta, sa di naman nga papanagbi. Bless our families, O Lord. Lord, sa di naman kayan daw, apo, kadagiti trabaho mi, bless our works. Lord, I pray that bring promotion, bring prosperity sa bawat isa sa amin. Sa mga nagbebenta, we pray, Lord, you bring customers to them, Lord. Sa mga nagtatanim, Lord, we pray, Lord, to give them a good harvest. Sa mga nag-aalaga, Lord, protect, Lord, yung mga alaga nila, Lord. At sa bawat isa sa amin, kalakasan mo, Lord. Maraming salamat, pinupuri ka namin, Lord. Napakabuti ninyo sa amin. And Lord, sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat namin sa iyo. Puri ka namin, itong aming samot na langit sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Isinablaw tayo. God bless sa bawat isa sa amin.